হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল পুজো রিফ্লেকশনস। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। এই রথযাত্রার পুণ্যতিথিতে আমাদের ভট্টাচার্য পরিবারে আয়োজিত হয় শ্রী শ্রী শারদীয়া দুর্গোৎসবের কাকিমা পুজো। তার সাথে হয় শ্রী শ্রী নীলাদ্রিনাথের রথযাত্রা। কথায় আছে রথ টানলে দুর্গা আসে, তাই এই রথযাত্রার পুণ্যতিথিতে আমাদের বাড়িতে মায়ের কাঠামো পুজো হয়। এই ভিডিওতে আমরা আপনাদের সাথে সেই কাঠামো পুজোর কিছু মুহূর্ত তুলে ধরছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমাদের পাশে सिंधिकमोदिकभूतपते नटितनटाटनटीनटनायक नाटितनाट्यसुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्भकपर्दिनि शैलसुते सुमनोहरकान्तियुते सुमनोहर कांति जुते सुमनोहर कांति जुते श्रित रजनी 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 करवाक्कभिते सुनयन विभ्रमरा भ्रमरा 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि ब्रह्मकपर्दिनि शैलसुते कनकल सत्कल सिंधु जलैरनु सिंचिनुते गुणरंगभुवम् कनकल सत्कल सिंधु जलैरन सिंचिनुते गुणरंगभुवम् भजति सखिन्न चीकुच कुम्भतटी परिरम्भ सुखानुभवम् भजति सखिन्न शचीकुच कुम्भतटी परिरम्भ सुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि न तामरवाणि निवासि शिवम् तव चरणं शरणं करवाणि न तामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्भकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विष्णुते जय जय जप जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विष्णुते जन जन जिंजिमि जिंजितनूपुर सिंधिकमोदिकभूतपते नटितनटाटनटीनटनायक नाटितनाट्यसुगानरते जय जय